ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو العليم الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، ولا يحيطون به علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الدرس 29. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى التنو كافوكا ولنماندو كبركدا أكن نمو أناك هيرو أناك هنو أناك فسمنديا بلي بولا أنك منو فنغو كغري حكيلو كجغبولما منو كاتشان نيو كجاتلي أني جاتلي كبغو أني جاتلي كفيون كجاتلما بسيريا كافو باتو ماتي مني تشيه باتو كاكا ni masa rahmanu kelente kasiria kafo alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka chidendo ay chila kan lase inafo aka kan chugoyamina be masa subhanahu wa ta'ala dili kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako kanga chide barkama banye no ya alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dunge unaka sahaba ani mogo tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma
o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kitabul furqan n'o ye Ibn Taymiyyah ka kitabu min n'a y'a labɛn ala jɔnw ani sɛtanɛ mɔgɔw i bɛ se ka faranfasiya sɔrɔ cogo jumɛn na k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. An bɛ walanda sigida 29 an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye faslun n'o ye faranfasiya ye. A ko walaysa li awliya illahi shay'un yutamayyazuna aw yatamayyazuna bihi عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة. أكو على كجون فين كرنجرننتي أكمل ولجود ما فين كرنجرننتي كافو كوب دوني نندي نوي تماشيني كوني مغطو دون كابونيونا وفين كرنجرننتي فين دغاليونا فونا كرا Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye min fɔ i n'a fɔ kuma bɛna se o ma ka da ka fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ i n'a fɔ anw ka nin jamana ninnu kɔnɔ kalanbaliya ani faamuyabaliya o ka ca o bɛ fɛn caman kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ diinɛ ko tɛ kunfɛ ko ye dalilu don kabini kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ. Ni fɛn fɛn nana ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ min ye diinɛ ko ye dalilu t'a ka kuranɛ ni hadisa kɔnɔ minɛli tɛ se ka kɛ n'a ye baara tɛ se ka kɛ n'a ye munna ka da ka maa tɛ se ka fɛn bila ala ka diinɛ la ala yɛrɛ m'a kɛ cogoya min na. Ala ka diinɛ sariya b'a yɛrɛ de bolo a ka d'a ye a ka bato cogo min ale de b'o fɔ. Tamasiyɛn minnu bɛ ala jɔnw ni sɛtanɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o bɛ ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔfɛ nin min filɛ nin ye a ko fɛn tɛ yen fɛn min n'u bɛ dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla. O kɔrɔ tɛ ko tamasiyɛnw tɛ yen tamasiyɛnw bɛ yen mɛ a kan bɛ fɛn minnu n'u dagalen don. Masalan an ka jamana kɔnɔ sisan ni kɔlɔsi b'i bolo kuma bɛɛ i bɛ jate mun ye i bɛ jate silamɛ de ye surtout ni maa min yɛrɛ ka kɔlɔsi lamaga yɛrɛ ka ca o tɛ bon nin tɛ diinɛ tamasiyɛn ye o. Kɔlɔsi ye fɛn min ye dɔrɔn jatelikɛla dɔrɔn de don a tɛ se ka foyi fara i ka silamɛya kan i n'a fɔ a tɛ se ka foyi bɔ a la. Kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ i ka silamɛya ma n'a y'a sɔrɔ i y'a labaara cogo la minnu ni silamɛya tɛ jɛn n'a ye. Bon n'i ye dɔw ɲininka karamɔgɔ bɛ wurudi kɛ ni kɔlɔsi min ye n'i y'o sɔrɔ k'o mun i ɲɛ la i ɲɛda la i ye barika sɔrɔ i ma barika sɔrɔ. Kɔlɔsi barika fɛn tɛ o. Kɔlɔsi b'i n'a fɔ bɛlɛ tɔmɔlen de ka wo bɔ a la ka jurukisɛ don a la k'a sɔgɔ. N'i b'i ka jate kɛ i b'i ka jate kɛ. Kɔlɔsi ni calcul machine bɛɛ de ye kelen. A kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko kɔlɔsi jɔyɔrɔ dɔ de b'a la silamɛya la jɔyɔrɔ foyi tɛ kɔlɔsi la silamɛya la. Jɔyɔrɔ min bɛ kɔlɔsi la silamɛya la o ye de dɔrɔn ka jate bɔ n'a ye. I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i ko i bɛ jate kɛ n'i bolo ye i bɛ fili. Bon fɛn min don urdi dɔw ni alakira ye minnu fɔ seli kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fɛn man ka fara olu kan i man k'a jɛ fɛnɛ. A dafalen de kan ka na subhanallahi 37 alhamdulillahi 37 allahu akbar 37 nacogo dɔ la allahu akbar 34. Bon nacogo wɛrɛ la 37 ye allahu akbar i bɛ kɛmɛlan kɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais bɛɛ tɛ se ka nin jate kɛ bolo la. Kuma dɔ la n'i ka teli i bɛ fili. Bon pour que ni i y'a jate in jɛ laɲini tɛ sɔrɔ dɛ. N'i tɛmɛna kan fɛnɛ laɲini tɛ sɔrɔ. Il faut que o de ka faamuya. A bɛ kɛ siɲɛ 100 de. I man k'a jɛ i man ka tɛmɛ a la. Laɲini min fɔra
n'i ye kɛmɛ in kɛ i n'a fɔ Ala ka ciden y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam n'i ye subhanallahi kɛ 33 mɔgɔw bɛ tulonkɛ nin wurudi in na u t'a kɔrɔ dɔn u t'a nafa dɔn u t'a nafa dɔn i bɛ mɔgɔw bɛ tila seli la dɔw b'u bolo yɛrɛ u b'a teliya ca a bɛ k'olu yɛrɛ kɔnɔ ko fɛn dɔ de dɔrɔn i kan k'a kɛ de dɔrɔn i ka tɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɔlɔsi ta u b'a sama dɔrɔn u b'a sama bon i bɛ bɔ min kalama olu tilala o baara tɛ o ne bɛ kuma i ka mɔgɔ sɛbɛ fɛ i bɛ kuma caw de i bɛ kuma suma de mais alhamdulillah ala kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ min fɔ i tɛ hali a kɔrɔ dɔn i tɛ hali i ka kuma yɛrɛ faamuya bon a bɛ ka Ala de bato ta n balimaw e yɛrɛ ni Ala cɛ Ala mago bɛ nin bato nasugu la Ala kan ka bato ta nin tɛ bonya ye o hali k'a to ye o ka fisa ni nin ye ka d'a kan nin ye baara fu de ye baara o baara a fɔra k'a ka kɛ cogo min na n'i m'a kɛ o cogo la Alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan falaysa alayhi amruna fahuwa rad n'i ye baara o baara kɛ n'an ka yamaruya kan t'a kan a bɛ segin i ma naam a ye yamaruya kan kɛ mais inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amala an yutqinahu Ala b'a fɛ n'aw dɔ la kelen ye baara o baara kɛ a k'a kɛ k'a ɲɛ bon baara kɛ k'a ɲɛ sara bɛ d'i ma n'i m'a kɛ k'a ɲɛ i bɛ se ka sara minɛ se ka sara minɛ subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 k'a dafa ni la ilaha illallah Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin bɛ mɔgɔ ka jurumu yafa hali n'i ka jurumu bɛ i n'a fɔ kɔgɔji kan ka ɲɔgɔn e k'a jateminɛ tile kɔnɔ i bɛ nin kɛ siɲɛ 5 balimaw i ka jurumu ko fɛn bɛ to a la mais a bɛ kɛ a kɛcogo de la anw b'a sama cogo min na o tɛ dɛ i t'a kɛ k'a jɛ i tɛ tɛmɛ a la n'i y'a kɛ k'a jɛ ni fili bolo don Ala tɛ wuli maa min n'a fili la Ala bɛ se k'i ka sara d'i ma n'i tɛmɛna a kan o fana ye dansago ye a ma fɔ ko zikuru k'i man ka tɛmɛ 100 kan dɛ nka minnu fɔra ko 100 n'i ye nin kɛ a bɛ d'i ma ni dan kan ka kɛ ye ni i danna ye o y'i kɛlen ye ka ciden ladege n'i tɛmɛn'o kan o y'i kɛlen ye k'i ta fara a kan baara tiɲɛna i bolo bon kɔlɔsi dɔw y'a kɛ ko bidiya don bidiya a b'a kɔrɔ dɔn ayi o ye tubabukan ye bidiya ka fɛn kura don diinɛ la fɛn min kan ka kɛ n'i m'a kɛ ni i y'a kɛ o fana ka ɲi mais o kuma in ma tilen min tilennen don ka fɛn kura don diinɛ la bon fɛn kura don diinɛ la fili baara don mais dɔw ko kɔlɔsi ye bidiya ye attention dɛ kɔlɔsi tɛ bidiya ye dɛ kuma o kuma n'i b'a fɔ hali ni dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a kan i bɛ lajɛli kɛ i bɛ kuma sawabama lajɛ dɔnnikɛla dɔw ma sɔn kɔlɔsi ma o ko bidiya don dɔnnikɛla dɔw ko bidiya tɛ bon minnu ko bidiya don olu y'u ka dalilu fɔ olu ko parce que a tun tɛ ciden ka wagati la dalilu b'u bolo dalilu t'u bolo o y'u ka faamuya ye minnu fana ko bidiya tɛ olu fana y'u ka dalilu de ye o dalilu ye mun ye ka d'a kan silamɛya diinɛ a kiri bɛ taa fɛn 4 de kan silamɛya kiri bɛ bɔ cogoya 4 de la a fɔlɔ ye mun ye a fɔlɔ ye mun ye silamɛya kiri bɛ taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ 4 tɛ wa a fɔlɔ ye mun ye kuranɛ o ye kuranɛ a bɛ ka siran wa ou bien aw t'a dɔn de filanan ye mun ye hadisa sabanan ye mun ye o de bɛna gɛlɛya sisan o bɛɛ bɛ don hadisa kɔnɔ o bɛɛ bɛ don hadisa kɔnɔ o ye suna kɛcogo ye
dɔnnibaga yɛrɛ ka dɔnni ayi sabanan o ye qiyasu ye qiyasu ye mun ye ka sumali dɔ kɛ ni sariya ka sumali minɛn ye ka dalilu bɔ kɔlɔsi a dalilu taara sumali de la ka d'a kan nin kɔlɔsi min filɛ anw bolo nin kun tɛ alakira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam o y'o ye bon ni anw y'a ta a kan ka kɛ nɔ dɔ kan ka ye min b'a to ko a bɛ daga anw fana ka jate kɛ n'a ye alakira muso dɔ tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ fɔ a ma ko Juwayrira hadisa kɛnɛma na a kun sigilen don sɔgɔma bɛlɛkisɛw b'a kɔrɔ a b'a ka subhanallahi kɛ a bɛ bɛlɛkisɛw ta a b'a ka jate bɔ n'a ye n'a ye subhanallahi kɛ a bɛ bɛlɛkisɛ dɔ ta a b'a bila a b'a ka jate bɔ n'a ye bon bɛlɛkisɛ in ta kun ye mun ye jate kɛli tɛ wa bon dɔ bɛ se k'a fɔ ko alakira ma nin ye sallallahu alaihi wasallam ni alakira m'a ye ala m'a ye wa bon ni alakira m'a ye ni ala ma alakira bila a k'a bali o kɔrɔ ko di a bɛ bɛn de parce que fɛn fɛn tɛ bɛn diinɛ la ala de ye alakira ci ni alakira ma min ye ala b'o ye o ni ala y'o ye n'a tɛ bɛn ala ka diinɛ la ala b'a fɔ nin bɛ yen a man kan ka kɛ donc kɔlɔsi tɛ bidiya ye kɔlɔsi jatelikɛlan don a bɛ don bidiyaya la wagati jumɛn n'a y'a sɔrɔ kɔlɔsi baarakɛbaga y'a jateminɛ ko kɔlɔsi bɛ barika dɔ de di mɔgɔ ma ko wali ko jɔyɔrɔ dɔ de b'a la diinɛ la n'i ma wurudi kɛ n'a ye o kɔrɔ k'i ka wurudi ma minɛ o yɔrɔ la kɔlɔsi bɛ kɛ bidiya ye mais n'a dabɔra jate dɔrɔn kama bidiya tɛ k'a d'a ka dalilu bɛ yen min y'a jira ko alakira muso ye jate bɔ ni bɛlɛkisɛ ye n'ale ye jate bɔ ni bɛlɛkisɛ ye ni nin y'anw fana ka jate bɔcogo ye a kɛra nin na sa o a kɛra mansini na sa o n'i b'i ka jate bɔ jate dɔrɔn kama baasi foyi t'a la mais o kɔrɔ tɛ ko jɔyɔrɔ dɔ de b'a la diinɛ kɔnɔna la mais min ka fisa o ye de k'a kɛ ni bolodenkɔniw ye parce que alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ tun bɛ a ka subhanallahi kɛ ni a bolodenkɔni de a ko a ye ala ko fɔ ni aw bolodenkɔni ninnu ye a k'a dɔn ninnu bɛna kuma u bɛ seereya aw ye lahara u bɛ seereya aw ye lahara hakɛto dɛ diya dɛ voilà shukran donc u bɛ seereya aw ye lahara o la a dɔnna ko k'a fɔ ko kɔlɔsi ni maa dɔw y'a y'i bolo dɔrɔn u tɛ kuma i fɛ u b'a fɔ ko parce que ko bidiya don balimaw diinɛ in an k'a ɲɛɲini an k'a faamuya Sheikh Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala a ko bidiya tɛ a nana ni dalilu min ye o ye qiyasu de ye qiyasu fana ye silamɛya dalilu dɔ ye n'a bɛ taa o yɔrɔ la ne tɛ kɔlɔsi ta diyagoya tɛ mais mɔgɔ min ye kɔlɔsi ta e b'o tigilamɔgɔ kɛ bidiya mɔgɔ ye pourquoi ko parce que k'a ye kɔlɔsi ta a y'a ta kun min kama i b'a dɔn jate dɔrɔn don a banna n'a tigi y'a ta jate kama e bɛ se k'o tigilamɔgɔ kɛ bidiya mɔgɔ ye ko parce que ko sahabaw m'a kɛ la an ka ko ninnu faamuya o de la ni donna Ibn Taymiya ka kitabu la i bɛ taa walawalali caman sɔrɔ ninnu na diinɛ kunkanko kan ko minnu n'u kun ma kɛ alakira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ lasili dɔ b'a la diinɛ kɔnɔna la o la dɔw ye kɔlɔsi tabagaw anw ka jamana kan n'i ka kɔlɔsi ta cayara dɔrɔn ko karisa waliju don o tɛ kɔlɔsi tɛ walijuya taamasiyɛn ye dɛ jatelikɛ fɛn dɔrɔn don niyɔrɔ foyi t'a bolo diinɛ la a tɛ se ka barika di maa ma wali ko ni ye n ka kɔlɔsi in fari ko fo k'i sa i tɛ kɛ fɛn ye dɔw b'o fɔ ou bien ko karamɔgɔ ka kɔlɔsi bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ dama tɛmɛ karamɔgɔya la mori dɔw bɛ yen u ka kɔlɔsi dilannen don ni warijɛ ani sanu awɔ ka kɔlɔsi dilan warijɛ ani sanu an b'a fɔ morikɛ ma ni haramuyalen don i kan n'i ye silamɛ ye alakira ye maa minnu kɛ nin ye kafiriw de ka baara ye ka dumuniw kɛ sanujɛ ni sanu ni warijɛ asɛtiw n'a kuyɛriw la a n'a vɛriw ka kafew min a kɔnɔ o ye kafiriw de ka baara ye silamɛ ka silamɛya
o man ka taga se fo ka wurudi yɛrɛ kɛ ni sanu kɔlɔsi ye o tɛ waso ye waso alabato t'o ye dɛ ka d'a kan alabato t'o ye bali o ye fɛn ye fɛn min ni a man ɲi bon an ka jamana in kɔnɔ n'i ye jalamuguba meleke i bɛ jate mun ye karamɔgɔba walijuba jalamugu laada don jalamugu ye laada de ye et puis an yɛrɛ ka laada tɛ i b'a ye maa minnu bɛ a siri o ye maa minnu bɛ tilema yɔrɔw la tile bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka caya i bɛ jalamugu ye olu de la n'u b'a siri u kunkolo la walasa ka tile chaleur n'o ye tile kalaya ye k'a kunbɛn mais a tɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ jalamugu ye diinɛ la alakira y'a siri sallallahu alayhi wa sallam munna parce que alakira ka laada don a y'a sɔrɔ arabuw bɛ jalamugu de siri a ye taafe fana siri o y'u ka laada ye bon mɔgɔ bɛ se ka ninnu bɛɛ kɛ ko parce que alakira ko ka di n ye a y'a kɛ n fana b'a kɛ o tɛ baasi ye a y'a kɛ n fana b'a kɛ o tɛ baasi ye mais jalamugu sirili walijuya tamasiyɛn tɛ dɛ ayi walijuya tɛ dɔn n'o ye bon n'o tɛmɛna anw ka nin jamana ninnu kɔnɔ walijuya dɔw y'a kɛ bɔnsɔn ko ye jamu dɔw bɛ yen n'o fɔra ko aw ye waliju bɔnsɔnw ye kabini Ala ka diɲɛ da waliju bɔnsɔn tɛ yen kɛwale o de bɛ mɔgɔ kɛ waliju ye jamu ko t'o la sigiyɔrɔ ko t'o la kabila ko t'o la danbe ko t'o la Ala ye nin bɛɛ cɛ ka bɔ a ka diinɛ kɔnɔ fɛn fɛn danbe ye kabila ko tɔgɔ ko sigiyɔrɔ ko Ala ma sɔn nin si ka nin yɔrɔ sɔrɔ a ka diinɛ kɔnɔ o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam la fadla li arabiyyin ala ajami a ko arabu man fisa mɔgɔ wɛrɛ ye min tɛ arabu ye mɔgɔ min fɛnɛ tɛ arabu ye e fɛnɛ man fisa ni arabu ye wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad faragɛ i man fisa ni farafin ye farafin fɛnɛ man fisa ni farajɛ ye alfadlu bitaqwallah fisamandiya min b'a to aw bɛ fisa ni ɲɔgɔn ye Ala fɛ Ala y'a gulon fɛn kelen de la Ala ɲɛ siranya Ala ɲɛ siranya kullukum min adam wa adam li turab aw bɛɛ bɔra adama de la adama bɔra bɔgɔ de la ni maa min ko ne danbe ye waliju danbe ye ne fana bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye waliju den ye koyi an fa adama tɛ waliju de ye mɔgɔ mɔgɔ n'aw bolila ɲɔgɔn ye n'aw ye ɲɔgɔn gɛn ka ɲɔgɔn gɛn aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an fa adama kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen o la walijuya a dulonnen tɛ tamasiyɛn na Ala ye walijuya dulon fɛn fila dɔrɔn de la el imanu wa taqwa limaniya ani Ala ɲɛsiranya Ala ye walijuya dulon nin fila de la bon nin fila kabila ko t'a la danbe ko t'a la joli ko t'a la bɔnsɔn ko t'a la ni bɔnsɔnya tun bɛ mɔgɔ kɛ waliju ye e tun tɛna sora kuturu sɔrɔ Abu Lahabi ka Ala b'a danga k'a ka jahanamɛdenw fɔ a kɔnɔ kabila tɛ yen min ka fisa ni Kurɛshi ye surtout Bani Hashimu ka fisa n'a bɛɛ ye Abu Lahabi ye mun ye Bani Hashimu tɛ mais a kisira wa ma kisi munna parce que a ma sɔn ka Ala bato mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Abu Lahabi ye waliju ye wa o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a wulila k'i jɔ a y'a ka mɔgɔ ye a ko ya bani Abdimanaf a ko Abdumanafu denw aw ye Ala bato dɛ la ughni ankum min Allahi shay'a ne tɛ se ka foyi ɲɛ aw ye Ala yɔrɔ n tɛ se ka jɔ aw ni Ala cɛ dɛ ya Safiya amata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Safiya alakira tɛnɛmuso Ala bato koyi ne tɛ se ka foyi ɲɛ i ye a ko ya Fatima binti rasulillah
Fatima ne Muhammadu denmuso fɛn fɛn ka di ye diɲɛ fɛnw na n deli a la n'a se bɛ ɲɛ n b'a k'i ye mais Ala bato dɛ n'i ma Ala bato n tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye dɛ n'i ma Ala bato n tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye balimaw nin tɛmɛlen kɔfɛ o jɔnni b'a yɛrɛ nɛgɛn sa ko ne fa ye waliju ye ko an ka kabila maaba kabila don kabini an ka buruju walijuya b'a kɔnɔ ni burujuw kɛra waliju ye olu ka walijuya tɔnɔ b'u ye ne ma kɛ waliju ye a tɛ foyi ɲɛ i ye ni walijuya yɛrɛ kun ye k'a fɔ ko bɔnsɔn ko don n balimaw Allah subhanahu wa ta'ala ye Nuhu den minɛ k'a halaki k'a ɲɛfɔ Nuhu ɲɛna ni Nuhu alayhi salatu wa salam min ulil azmi kabini ciden jɔyɔrɔ belebelebatigi 5 min ni Ala y'u compter kuranɛ kɔnɔ a yɛrɛ woloden Ala y'a halaki Ala kelen k'a halaki a ye Ala deli halakili nana ale den dun tora a la Ala dun ko ni maa min ma don baton kɔnɔ e tɛ kisi ale dun den dun ka ko bɛ cogo di Ala y'a jaabiya ko innahu amalun ghayru salih i den kun tɛ baara ɲuman kɛ Nuhu baara ɲuman kɛla kun tɛ bon Nuhu joli tɛ wa balimaw nabi ɲuman woloden halakira yɔrɔ min na mɔgɔ b'i yɛrɛ nɛgɛ ko i mɔkɛ nabi ɲuman woloden kuturu halakira yɔrɔ min na est-ce que mɔgɔ b'i yɛrɛ nɛgɛ k'e buruju an ka diinɛ in faamuya koyi diinɛ in tɛ faciɲɛ ye danbe ko tɛ joli ko tɛ sigiyɔrɔ ko tɛ diinɛ in ye fɛn min ye baara de don baara de don Ala ye exemple bɛɛ di an ma ni ne kɔni ni maa ɲumanw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ maa minnu b'u yɛrɛ nɛgɛ ni maa ɲuman kɛrɛfɛsigiw ye maa ɲuman kɛrɛfɛsigi ka ɲi n'i bɛ baara ɲuman de kɛ dɛ n'i b'a ladege a ka ɲuman kɛli la a bɛ nafa ɲɛ i ye sinon maa ɲuman bɛ tɛmɛ Ala ka cidenw kan wa Nuhu muso kɛra mun ye kafiri tɛ alayhi salatu wassalam Lutu muso kun ye mun ye kafiri tɛ alayhi salatu wassalam Ala y'olu ka jahanamɛ kɔnɔ denw fɔ k'a fɔ u ka don tasuma la ka fara jahanamɛ kɔnɔ denw kan kuranɛ kɔnɔna la olu cɛw yɛrɛ ye cidenw ye olu ma kisi e bɛ n'i yɛrɛ nɛgɛ ko parce que ko ne ni maa ɲumanw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wali i b'i meru i b'i sonsorow ye i b'u senw digidigi i b'u ka senkojiw min i b'u dajiw ta i b'a tereke i yɛrɛ la nabi ɲumanw musow ma kisi yɔrɔ min na i kan'i yɛrɛ faga diinɛ in ye baara ko de ye mɔgɔ si tɛ se ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma Ala ka ko la Ala de ta y'a ka diinɛ ye ni place bɛ d'i ma Ala de bɛ jɔyɔrɔ d'i ma n'i bɛ kisi Ala de b'i kisi n'i bɛ taa ɲɛ Ala de b'i taa ɲɛ a kana k'i kɔnɔ ko mɔgɔ don dɛ ayi kisili tɛ maa si bolo ni Ala tɛ o de la i b'a ye Ala y'a ka kow kɛ k'a dan minnu ye kabakoma kow ye ni maa man k'i nɔrɔ mɔgɔ la i kan k'i nɔrɔ Ala de la kanu dan tɛ kulla ye nabi ɲumanya ni cidenya la mɔgɔ 2 pe de y'a sɔrɔ Ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen na kanu jɔyɔrɔ laban danfɛn bɛɛ jinɛ ni adamaden ni mɛlɛkɛ maa si ma sɔrɔ fo mɔgɔ 2 Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani Khalilullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam o mɔgɔ 2 mais k'a lajɛ bani Nabiullahi Ibrahima fa a kɛra silamɛ est-ce que Ibrahima ni Ala ka teriya o sera ka fa in kisi munna parce que fa kun tɛ baara ɲuman kɛbagaw la Alakira ye ko bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam pour que a fanicini Abu Talib a ka se ka kisi a kisira ma se ka kisi mais Alakira ye deli k'a ye a kun kan ka sɔrɔ fo jahanamɛ duguma Ala ye Alakira ka deli minɛ sallallahu alaihi wasallam tasuma kisɛ den 2 de bɛ da sen tɛgɛ la o bɛ zɛmɛ wuli a bɛ k'ale fɛnɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ jahanamɛ la n'ale tɛ ka sɔrɔ ale de ye jahanamɛ kɔnɔ den bɛɛ la lafiyalen ye ɲangata la Ala k'an kisi jahanamɛ tasuma ma balimaw maa kan'i yɛrɛ nɛgɛn Ala ma ninnu kɛ gansan o exemple de don
mɔgɔw ka lajɛli kɛ k'a fɔ ko diinɛ ko mɔgɔ ko tɛ kabila ko tɛ danbe ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ ala ko de don i yɛrɛ de b'a kɛ a b'i nafa i fa ka silamɛya tɛ se k'i nafa n'i yɛrɛ tɛ silamɛ ye i ba ka silamɛya tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye n'i yɛrɛ tɛ silamɛ ye e ka buruju ka walijuya o tɛ foyi ɲɛ e ye n'e yɛrɛ kɛra maa kuntan ye jɔn ɲuman t'i ye a tɛ fɛn ɲɛ i ye bon nin taamasiyɛn minnu b'an bolo farafinna an ka ninnu bila ala ye min fɔ an ye an ka minɛli kɛ n'o ye diinɛ ye baara de i bɛ jɔ ala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma i bɛ siran ala ɲɛ ala b'i bonya a b'i kɛ waliju ye nka k'a fɔ n fa n ba ne mɔkɛ ayi fɔlɔ an tun tɛ fɛn dɔn an tun bɛ nɔrɔ ninnu de la fo mɔgɔw tun bɛ taa burusiw kɔnɔ ka maaw nɛgɛ u bɛ na ni jamu dɔ ye karisa ye nin jamu ye waliju bɔnsɔn don a tɛ bɔ kɛ a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ awɔ o tun bɛ yen fɔlɔ maaw bɛ ko n'a ye duwawu k'i ye k'a ka duwawu bɛ minɛ i bɛ na a b'a bolo da i kun na k'a tɛ bɔ kɛ a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ fɔlɔ n ko mɔgɔw tun bɛ da nin na an tun bɛ da la koyi munna parce que kalan tun tɛ yen maaw tun tɛ faamuyali kɛ diinɛ la parce que diinɛ tun ye de karamɔgɔw tɔmɔlen de don anw ka jamana ninnu ka karamɔgɔ jamu de b'a dama maratigi dugutigi jamu de b'a dama maa si tɛ gosi maa si t'a la n'a fɔra ko nin jamu dɔrɔn olu de ye moriw ye an bɛna don jamu na dɔɔnin nka a kana kɛ jamutigi kɔnɔ k'an bɛ k'i kiritigɛ dɛ nka maninkaw kɔni olu ye an denw ye u ko k'olu ye marabagaw ye k'olu ye marabagaw ye bon n'i ko ko Sise ye mun ye Manden mori Manden sigi waati u ye Sisew de kɛ moriw ye bon hali ni taara an ka burusiw kɔnɔ sisan jamu dɔw bɛ yen olu de ye moriw ye moriya tɛ di maa si ma ni olu tɛ bon jamu dɔw bɛ yen olu tɛ fɛn foyi kalan kitabu dɔ de bɛ kɛrɛnkɛrɛn olu ye u b'o kalan n'olu tilal'o kalan na dɔrɔn u b'a fɔ k'aw ka kalan banna yan aw b'a jɔ yan aw man ka fɛn wɛrɛ kalan ni nin tɛ est-ce que ala de ye nin fɔ wa mais faamuya de tun tɛ yen o faamuya de tun tɛ yen bon ni i kɛra marabaga ye minnu bɛ mara kɛ ko ni dugutigiden ye selisoran dɔ kaba k'a banna k'a man ka kalan ka tɛmɛ o kan a banna olu tɛ seli ni mɔgɔ ye olu bɛ seli mɔgɔw kɔfɛ de n'i sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn karamɔgɔ yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko aw ka dan yan aw man ka kalan ka tɛmɛ yan kan o de don bon sisan lakununi nana dugutigiw yɛrɛ u bɛ taa kalan kɛ fo saudiyaw la sisan u ye ko faamuya bon fɔlɔ nin de tun bɛ yen k'a sɔrɔ alakira yɛrɛ tɛ dugutigi de ye sallallahu alaihi wa sallam alakira ye mun ye dugutigi de tɛ mais mɔgɔw tun ma nin faamuya o maga marabagaw jɔnni don alakira kun don alakira ka kabilaw de don sallallahu alaihi wa sallam mais jɔnni ye mori ye alakira de tɛ mori ye n'an ko mori an ka tɛ mori baarakɛla ma dɛ mori kɔrɔ ye de ko karamɔgɔ diinɛ karamɔgɔ bamanankan na a bɛ fɔ o de ma ko mori bon n'a kɛra tiɲɛnikɛla u b'a fɔ ko mori ganani ni ganani dara ka dɔrɔn o y'a bɔlen diinɛ baara kɔnɔna la sinon mori o de ye karamɔgɔ ye a fila bɛ bɛn n'i ko karamɔgɔ a bɛ bɛn n'i ko mori a bɛ bɛn bon fɔlɔ nin cogoya kun don mais ninnu ye jatew ye o y'a sɔrɔ kalan ni faamuya ma développé mais i b'a sɔrɔ morilakaw olu bɛ se ka dugutigilakaw denmusow furu mais ni dugutigilakaw ye moriw ka denmuso ɲini u b'a fɔ t'a di o kun tɛ wa o de kun don dɛ parce que olu kun dalen tɛ dugutigilakaw ka silamɛya la mais n'u ye ninnu denmuso ɲini u b'a fɔ bon kow kun tilalen don tan mais nin tilali cogo ye fili don n'an ye dugu sigi aw ye dugutigiw ye baasi t'o la aw ye alimamiw ye baasi t'o la aw ye seliwelelaw ye baasi t'o la hali nin bɛ magan yɛrɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam magan sigilen kun don nin kan kan o
magan sigilen kun don nin kan kan i b'a sɔrɔ magan mara a bɛ kabila damadɔw de kɔnɔ a tɛ bɔ kabilaw kɔnɔ kabini alakira tile sallallahu alaihi wasallam yani alakira kana a kun bɛ ten alakira nalen fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a to ten alikaba tile a kun bɛ mara kabila dɔ de bolo n'olu tɛ mɔgɔ si t'a mara o de la o kɛlen ka magan dayɛlɛ alakira sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ tile kun bɛ maa min bolo o kun tɛ silamɛ ye silamɛ kun tɛ alakira ye ali bila sallallahu alaihi wasallam ka taa tile minɛ ala kana alikaba dayɛlɛ u ye tile jagoya minɛ ala de u nana ka alikaba dayɛlɛ ka jo fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ kari 300 ani kɔ o kelen k'a bɛɛ kari ali natara radiyallahu ta'ala anhu tile in ka to ale bolo alakira ko ayi tile tigiya kun bɛ maa min bolo n'a taara minɛ a la a bɛ taa tile segin a ma silamɛ kun tɛ dɛ parce que Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de ye kuranɛ aya lajigin k'a fɔ inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha aw ye danaya fɛn minnu minɛ a tigiw la a y'a lasegin u ma o kɔrɔ ko sigi in kɛcogo ka dugu sigi ni lahalaya ka tiɲɛni kana kɛ baasi tɛ ni baasi kun don ala kun t'a fɔ ko ka tile lasegin a ma kafiri kun don tile taara ka segin a ma u nalen u ye tile d'a ma a ko k'aw de nana ka ne diyagoya ka n da n disi ka tile diyagoya minɛ sisan aw bɛna tile di ne ma u ko ala de ko i ta ye tile ye an k'i ka tile lasegin ma a ko silamɛya bɛ tan de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a donna diinɛ la bon ka dugu sigi ka place di bɛɛ ma pour que an ka bɛn dugu sigi kan kan o tɛ baasi ye laada min n'a tɛ diinɛ tiɲɛ silamɛya m'o laada haramiya dɛ ayi laada minnu bɛ dankari diinɛ la silamɛya olu de la gosi bon o la fɔlɔ nin kun bɛ yen mais walijuya tamasiyɛn tɛ k'a fɔ ko donfini dama de b'a la n'i y'o donfini don e bɛ kɛ waliju ye n'i m'o donfini don e tɛ kɛ waliju ye ayi Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye kuma ban kuranɛ aya dɔ la n'o ye suratul muzammil ye n'i taara ale aya 20 inna rabbaka ya'lam annaka taqumu min adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min allazina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه يا على ولجو يبسكت ولجو سرو كوميرساونا يبي ولجو سرو كوميرساونا e bɛ se ka taa waliju sɔrɔ minizew la e bɛ se ka taa waliju sɔrɔ numuw na e bɛ se ka taa waliju sɔrɔ jihadukɛlaw la bon Allah subhanahu wa ta'ala nin kuranɛ aya in ala y'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ maaw la nin bɛ kuma sufɛ seli kunkanko de kan mais an ka laɲini ye fɛn min ye Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira k'a fɔ ko banabagatɔw b'a la minnu lafilen don i bɛ se ka waliju sɔrɔ banabagatɔ don mɔgɔ dɔw b'aw la olu bɛ dugumakolo kɔ kan u b'u garizigɛ ɲini commerçant don dɔw bɛ olu fana bɛ jihadu la bon o b'a yira ko walijuya maaw tun b'a kɛ min ye fɔlɔ o kun tɛ walijuya bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ k'a da kan a bɛ sɔrɔ cɛ la a bɛ sɔrɔ muso la a bɛ sɔrɔ denmisɛnnin na a bɛ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba la limaniya ani ala ɲɛsiranya ni nin bɛ yen a banna bon n'i ye mɔgɔ ye a bɛ seli a bɛ sun ayiwa e bɛ se k'a fɔ ko waliju t'a tigilamɔgɔ ye ayi ni mɔgɔ kɔni ni limaniya b'a bolo a bɛ siran ala ɲɛ a ka ala ɲɛsiranya hakɛ la waliju don nka waliju mana kɛ cogo o cogo ka fisa ni ɲɔgɔn ye bon ni aya min n'an filɛ nin ye k'a fɔ n balimaw ala ye nin tanoli in kɛ jɔnw ye sahabaw tɛ wa nka bi e bɛ kabako ye
mɔgɔ minnu bɛ alakira ka sahabaw neni fo ka o kɛ taabolo ye balima an ka nin kuma ninnu jateminɛ dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛnama ye a nɔfɛmɔgɔw bɛ kɛ mun ye mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ langolo ye a nɔfɛmɔgɔw bɛ kɛ mun ye n balimaw maa minnu bɛ abubakar neni ka umaru neni ka tila ka abubakar danga n'u tilala seli la ka tila ka umaru danga n'u tilala seli la e bɛ se k'a fɔ ko alakira tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni alakira kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye alakira bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye cogo di sallallahu alaihi wasallam alakira jɛɲɔgɔnw fana ka kɛ mɔgɔ langolow ye hakili bɛ sɔn nin ma e bɛ alakira kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka alakira jɛɲɔgɔnw kɛ mɔgɔ langolow ye fa ya subhanallah hakili ka nin yɔrɔ lajɛ dɛ e ka da ka alakira ye ninnu denmuso furu ka tila k'a denmuso furu mɔgɔ fila ma a ye abubakar denmuso furu a ye umaru denmuso furu ale yɛrɛ y'a ta fila furu usman ma ka tila k'a denmuso kelen furu ali ma bon o bɛ maa minnu lagosi abubakar umar usman radiyallahu ta'ala anhum o bɛ ninnu de lagosi k'u neni n'aw ye alakira jɛɲɔgɔnw kɛ mɔgɔ langolow ye aw kana alakira ko fɔ aw da la tuguni dɛ ayi o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i jɛɲɔgɔn fana ka kɛ mɔgɔ langolo ye o tɛ se ka kɛ donc ni alakira ye mɔgɔ ɲɛnama ye sallallahu alaihi wasallam ni aw ye alakira jɛɲɔgɔnw n'aw y'olu lagosi k'olu kɛ mɔgɔ langolow ye o kɔrɔ k'aw kan bɛ alakira yɛrɛ de ma o kɔrɔ aw kan bɛ alakira yɛrɛ de ma sallallahu alaihi wasallam aw kana alakira ko fɔ aw da la maloya ni fɛn wɛrɛ de b'a to u bɛ alakira yɛrɛ ka cidenya sabati sinon n'i ye alakira jɛɲɔgɔnw ka mɔgɔ langolonya kɔni sabati i sera alakira ma ninnu ye maa minnu ye ala de ye ninnu sugandi alakira ye ni sahabaw dɔnnen don ala fɛ kitabu kɔnɔ kabini sankolo 7 ni dugukolo 7 ma dan ni san 2000 ye sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen a bɛ kitabu dɔ kɔnɔ kitabu min ni sahabaw ka kibaruya b'a kɔnɔ o bɛ ala bolo sahaba ninnu ka koɲɛ fɔlen don tawurata kɔnɔ nabilayi musa fɛ alayhi salam ala fɛ nabilayi musa ka kitabu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma na isa ka linjila kɔnɔ a bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ o ma na n'i taara suratul fatih laban na i bɛ aya in sɔrɔ yen ala bɛ kuma sahabaw kan a bɛ kuma alakira kan sallallahu alaihi wasallam ka tila ka kuma sahabaw kan muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نبت مدين كوفي يكو كونو يتم مغنينا موي إبك لك نون دنا على يرس سنام مامنوي صحابة بلا مغمد دلك السليني على كرايني مغفلته صحابة بي كسلني على كراي صلى الله عليه وسلم غفلة بي أما غفلة جوني جون أبو بكر فلان جوني عثمان ناقو عثمان أبي دلو دي ده كم فكو دي ده جوني مغفلة ايوه كما بي نمو من سراك عصره
aya fatulen dere ka sel ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira sella mɔgɔ minnu kɔfɛ ayi Abubakar an kan tɛ Abubakar ma de an ko mɔgɔ filanan ye Abubakar ta dɔnnen don bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ Umar Usman nin b'a yira ko tariku in dɔnnen tɛ dɛ ayiwa a fana bɛ joli di yan nin fana y'a fɔ ayiwa alhamdulillah o ka fisa mɔgɔ filanan ye mɔgɔ min ye o ye Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ale de ye mɔgɔ filanan ye o sɔrɔla alakira sallallahu alaihi wasallam a taara dilanni na maa dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ a ye retard ta nali la donc Abdurrahman bin Auf selila ni mɔgɔw ye alakira nana sallallahu alaihi wasallam ka fara jama kan bon ni alakira sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la bana gɛlɛyalen a ye yamaruyali kɛ ko a y'a fɔ Abubakar ɲɛna k'a ka seli ni mɔgɔw ye ka sɔrɔ a ma fatu o bɛ mun yira nin tɛ yan Abubakar de bɛ bila nɔ la balimaw ala sɔnna mɔgɔ min ka kɛ alakira jɛɲɔgɔn ye kuluwo kɔnɔ fɔ ala b'a ta tɔgɔ ma idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana waati min ni ala ka ciden ko a jɛɲɔgɔnkɛ ma dɔnnikɛlaw ko sahabaw bɛɛ ala ye maa kelen min ka sahabaya sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ k'a ta a mankutu ma k'a ka sahabaya sabati o ye Abubakar ye mais o kɔrɔ tɛ ko tɔw ka sahabaya sabatilen tɛ dɛ mais k'a fɔ directi la ni a fɔra kuma in bɛɛ b'a dɔn a ɲɛsinnen tɛ mɔgɔ si ma ni Abubakar tɛ a ko a jɛɲɔgɔn ma i kana dusu kasi an bɛ nin yɔrɔ min na an kelen tɛ inna allaha ma'ana an ni ala bɛ fara an kan ninnu tɛ se ka s'an ma u tɛ se k'an ye bon nin fɔra Abubakar de ma aya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ ala y'olu jigi Abubakar de kɔsɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani maa fila tɛ jɛ olu la hadisaw caman bɛ yen Abubakar kelen alakira bɛ kabako minnu fɔ a ka kow la sallallahu alaihi wasallam fɔ alakira tun b'a wele ko el atiku atiku kɔrɔ ala ye mɔgɔ min kan hɔrɔnya ka bɔ jahanamɛ tasuma la Abubakar y'a dɔn k'a ye jinɛ kɔnɔ den ka sɔrɔ a ma sa a b'o kalama mais o m'a to ko don kelen k'a seginna kɔfɛ k'a découragé la diinɛ baara la a ye courage ta mais mɔgɔ minnu bɛ na ka nin cɛba in nɛni kɛ diinɛ dɔ ye n'u tilala seli la ka tila k'a danga maa min denmuso bɛ alakira bolo u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko jɔnni de ko ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko Aisha o ko ayi an kan t'o ma an kan bɛ cɛw la a ko cɛw la maa min ko ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan Abubakar don o kɔrɔ kuma in kɔrɔ Abubakar de ko ka di ala ye cɛw la ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que alakira bɛ kɛ fɛn fɛn ala yɛrɛ kɛra min fɛ bon et puis a ye nin kuma min fɛnɛ fɔ wahayu de don wahayu ye mun ye kunfɛ kuma tɛ k'a fɔ alakira y'a bɔ a yɛrɛ yɔrɔ kuma de don n'a bɔra ala yɔrɔ a k'a fɔ ala ko wa ma yantiqu anil hawa alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛ kuma ni dungo la n'a ye fɛn fɛn fɔ wahayu de don a ko cɛw la mɔgɔ min ko ka di n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan Abubakar don a ko dugumakolo yɛrɛ sanfɛ ni ne tun bɛ teri minɛ n yɛrɛ la n tun bɛ Abubakar de kɛ n teri ye mais ala ye ne minɛ teri ye i n'a fɔ a ye Ibrahim minɛ teri ye cogo min na an teri saba don naaninan tɛ se ka fara an kan ne ni Abubakar ta silamɛya balimaya b'a wasa mais n'a y'a sɔrɔ ko ne Muhamadu n tun bɛ se ka teri sɔrɔ dugukolo kɔ kan n tun bɛ Abubakar kɛ teri ye bon e ka nin titiri lajɛ ala ka faamuya d'an ma maa minnu lajarabilen don n'a ye an bɛ fɛn min fɔ tuubi dayɛlɛlen don an ka tuubi an ka segin kɔfɛ maa man bon fili ma maa si man bon fili ma nka filibagaw la ɲuman ye mun ye n'i ye fili kɛ i bɛ segin kɔfɛ
ni ye ka fili ina fo alakra sallallahu alaihi wasallam ya fo cugumna kullu bani adama khata adama dembe be filike wa khairul khata'in filibanjula nyuma yemwe at-tawwabuna munu nu ya yoku ye filike obetubi kasirika matebla nununa funi alay halakili minanda ile yeda alay mamin kanuni yo juguya imago masawa mago sara alaka famia dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.